sa atong medical mission. Okay, so sa dili ko na sugod sa atong pagkabot ng kaisunan, no? Mag-alok ko yung kaniya, mag-describe ang mahakamo na nakakasumulan. Iikat na sa kaputago yung hindi magkatauhan diri sa Ermita, kauban sa among team. Hi, hello. Naami diri sa Sipaway, ni support mi sa medical mission sa Women's. Aniya kita karon sa Ermita Covered Court, Barangay Ermita, Sipaway Island, sa kundiin kinahiwat ang Free Dental Mission ni sponsoran sa Romero Rosas kauban sa atong mga may napikon ng government gikan sa Northern Negros Federation. Ang panguluhan ni Dr. Romero. Everyone, mayong adlaw kanin yung tanan. Karong adlaw ani kami diri sa Barangay Ermita, diri gayon sa Sipaway Island. Pero karon itugutan sa Ginoo nga nakadayon gyud ang among giplano nga medical mission. So ani karon diri ang aton nga mga doctors gikan sa Romero Rosas Dental Clinic. Ginapangunahan kini sa aton mga kababayenan sa San Carlos Central Seventh Adventist Church, kaigsuonan usab diri sa Sipaway Seventh Adventist Church at Northern Negros Women's Ministry Federation. Sila ini ang nagadumala ini nga atong ginahimo nga dental mission. Aton sa pinapasalamatan si Mami Sonia Bermejo sa hospitality sa iyang pag-accommodate sa atong mga bisita ikan gabi hangtod kaninang buntag siya ang nag-accommodate kanamo sa amon mamahaw naman sa gitulungan sa atong mga medical team. So daghang salamat kayo sa inyong pagsuporta mga kaigsunan. Morning everyone, to my fellow women of the Northern Negros Women's Ministry Federation and also of the Women's Ministry in San Carlos City District 1. We are here now, right now in Ermita, Barangay Ermita, Sipaway Island, San Carlos City, Negros Occidental. Today is September 25, 2022. The day we are launching our free dental mission sponsored by the NNWMF. And we are so thankful of the doctors, of the dentists, the staff who are here, and also the women as well as Pastor Christopher Alcaliana of this activity. Without you, dear brethren, dear sisters, from the different districts, especially Sagay, to our President, Sister Lori Ann Huyong, Gaurana, this activity will not be realized. So, with gratitude to our Lord, because He has given us good health, life, and also good weather, although the waves were quite big, and we give all the glory and honor to the Lord because of this activity we're in. We can see now people there, their teeth have been extracted, and the staff also of the Barangay Health Center of Ermita is assisting us with the leadership of Sister Viola Montano and also the brethren, the sisters here in Sipaway District Church.